लायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखों आव ताथो लायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय रङ दाख्दैल' गमरै थांखो जोंनो थोंगै दांनाय रङ दफानि सोरां मोलांखो जोंनि बुबा गोरानि मोखों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा टिपलेन मारनाय ग्रेटा टिपलेन मारनाय आयके चुपा चले नाय आयके चुपा चले नाय दिब्रासा आयौ लथों दिब्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चुपा चले नाय Pani dalal ro wan shogna rengya deni ro jedo pani dalal ro laji na rengya deni ro jedo pani dalal ro wan shogna rengya deni ro jedo pani dalal ro laji na rengya deni ro ইউট্রনি মদত বাই তিনি বাইক রেলি খাইকা তিনি বাইক অন্তত 300 উপর দङ বাইক ओमफ्राय सबसे जों जेता चिनि गाड़ी बाय जों चिनि कैंडिडेट तो चिनि कैंडिडेट न जे बाबा बरक याक सुसागा जे बरक हामरेका जों साइमानो अब जों এই सुरमा केन्द्र 46 जों जेखायबानो चिनि कैंडिडेट न जों 100% जों बेखाव तां संगा 100% बजिदिनाय 100% बजिदिनाय जों आगि जाता दाउट के माने 80 बा 90% ताबुक जों जे बाइकनि रेलीनि बिसिङो जों दिनै कैंडिडेट न जे बाबे रेसपन्स दिका अ रेसपन्स आं लुगैनो जों मने खायगा 100% जों जेखेबो सिउ जिदिनाय अब केबो रुगिबाया kai oino khana mane oino party na abo borok bo poti to ne khai dong abrok na tam sana muso BJP pok saya haipano boroni borok khainai chini जों khainai chini kintu chini babulno जों जेखेबानो जिदिनाय এবং borokni ব্যাপার borok khainai जों केमनि बागै प्रतिरोध खायगलाक आवश्यक chini मथा এবং chini राजानि निर्देश chini महाराजनि निर्देश बुबागरानि निर्देश जों केबै बुलाया केबै वाखागलाया अब बंनि पार्टीफोर खायथानाय गोथां पार्टीफोर खायथानाय जों किन्तु बाबुलानो जों जेखेबानो 100% जिदिनायनि बुखावा आसा खायनो जों बिनलगि काम खायदों हामबाय दिनै सुरमा विधानसभा केन्द्रनि बाय इलेक्शन त्रिपुरा मथानि नेतृत्वे তিনি বাইক রেলি 1000 नि ऊपर और बाइक তিনি রেলি उंगनाय जों और जे नुगमानि अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि बाइक रेली 10-15 टा खालायमान जोंनुगो जों दिनै इ सिक्लारंनि बिसिंथि जे बाइक रेली दिनै परिष्कार खालाय सिजागो जे त्रिपुरा मथानि और बाबुराम सतनामी दिनै बाय इलेक्शन ब पास खालायनाय ताइ केबो रुखिनारं माया ब पास खालायसिनेनो 10323 नि जे दिनै मास्टार तंमानि जले जागय समस्त 10323 नि बरो रगबो बनो बुट दिनानि बनो हामारि दिनानि बनो आशीर्वाद दिनानि बनो सुबानानि बागै दर बरक जतर खातनजार जों परिष्कार दिनै जेसा खालायपनो बाबुराम सतनामी त्रिपुरा मथानि उंगै अब जितिनाय और जे फाइनाय दिनै बाबुराम दिनै टार्गेट दिखाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिनै बुबाग्रानि जे नाहारमं बुबाग्रानि इमां बुबाग्रानि वानसुक मंनो ठीक जागा थाङै सगरिनानि बागै बाबुराम निंगै जों सामुं खालाय दङ आबनि बागैनो जों जेसा खालायपानो जे 4टा विधानसभा केन्द्र बाय इलेक्शन माने शुद्ध दिनै त्रिपुरानि 46 सुरमा विधानसभा केन्द्र बाय इलेक्शन त्रिपुरा मथा बातायो त्रिपुरा मथा जेसा खालायपानो पाइनाय अब पाइखा
আবো শুধু চুং দিন সিমিছে বাকি আবনো চুং বিধানসভা এমএলএ রহরয় বন চিনি দুর্দশানি কক রক সানানি 10,323 ni দুঃখ কষ্টনি কক সানানি যিনি গ্রাতার টিপ্রালেনি কক নম পয়লা বিধানসভা সাউইনানি বাগাই অবযতনে সিকলারক সময় তাংজাক আবো চুং এমএলএ মানখা বাবুরাম সতনামিনো ত্রিপুরানি ত্রিপুরা মথানি গ্রেটার ত্রিপুরালেনি ব এমএলএ উংখা হামবাই কি আর বলবো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের বাইক র্যালি যে হারে আমাদের যুবক ওয়াইটিএফের ভাইরা উপস্থিত হয়েছে। আর আপনারা তো দৌড় করছেন এখন না? কিরকম ভাবে সাড়া পাচ্ছেন মানুষের কাছ থেকে? না, সকল অংশের মানুষের আমরা আশীর্বাদ পাচ্ছি, সবাই আমাদের সাথে আছে। স্যার কতটুকু আশ্বাস আছে যে আপনি কনস্টিটিউয়েন্সিতে জিতবেন বলে? এটা তো আমি এখনো বলতে পারছি না, 26 তারিখ আপনারা দেখে নেবেন। সবাই আমাদের আশীর্বাদ করছে, আশা করি আমরা জিতব। কোথায় পর্যন্ত এটা আজকে র্যালি? তো রাখালতলি থেকে একেবারে ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছবো। আপনি ক্যান্ডিডেট জেতার পরে জনসাধারণের জন্য আপনার প্রথম কাজ কি হবে? জনসাধারণের সেবা করাই আমার পরম ধর্ম এবং জনসাধারণের সেবা করাই হবে আমার প্রথম কাজ। যা যা সমস্যা আছে আমি সেবা করার চেষ্টা করব। আর আপনি তো 10,323 একশো রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারেন, এই যে কি বলবেন ওদের জন্য কিভাবে কাজ? 10,323 সকল ভাই বোনদের প্রতি 46 শর্মা এবং সারা ত্রিপুরা 10,323 সকল ভাই বোনদের আমার প্রতি একান্ত অনুরোধ যেন আমাকে বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং পবিত্র বিধানসভায় যেন আমি 10,323 সমস্যার সম্মুখে যেন সওয়াল তুলতে পারি। নমস্কার ভাই নতুন সাইমানো বসকাংনি 23 তারিখ 4টা জায়গা বিধানসভা উপনির্বাচন দङ আপনারা যে সুরমা বিধানসভা বো তিয়ারমা থানে যে কেন্দ্র রিজাক বরং গোনাं বাবুরাম সতনামিনো আপনারা যে কিনে যিনি যে সুরমা কেন্দ্রनि वाइटिएफ नि उद्योग बाय आरो बायरे लिंना थां दङ दिनै इलेक्शननि बासा माने चिनि केन्डिडेटनि प्रचाराव আপনারা যে কিনাर गोबां सिक्लाराव फायजाक apakah yang mungkin फाइसौ पेकेटाम नि माके जों सिक्लारक जों वाइटिएफ तंनायरक जों पूरा फुल प्लेस एबा जों पूरा एकदम हानदो जों दिनाव हलायजाक गामि माके जों देशका फानासिन केन्डिडेट न जेरबा केन्डिडेट जों सुरमा केन्द्र जों थप्लायके लांनानै जों ब्राह्मण थाना जों थप्लायके लांनानै आपनोर बे दिनाव सिक्लारक मा फैलायजाक आपनोर बे दिनाव बाइक তাই বসুক তো জিতে না আশাবাদী এই কেন্দ্র जों तो सुरमा जे केन्द्रआव तेकुनो दाम सान तेकुन साजानाय करै जों तेरमो थाराव 100% बिदि 100% जों जितिनाय आवन बा कुन डाउट करै याबा जों जितिनाय सायमानो आपनो रगैबो एक प्रचार बनांगो इलेक्शननि तानि माके सिनि जे मेन डिमान्ड ग्रेटार टेबलेन जों बसाङो तनैनो सिनि जे तिनि बायरि लिबंनाय तानि माके इलेक्शन लगलगि इलेक्शननि जागाव याव सिनि जे दाबि सिनि टिब्रासार जे थांनानै एबा सिन टिब्रासारनि जे थिनांनि जे हामनानै जे डिमान्ड सिनि जे मूल दाबि सिनि तेरामो थांग्रा टिब्रालेन आपनो जों ते फराम फरना बागै जों किनो जे बायरि लिबंना